आज 19 तारीख डिसेंबर 2016 शंबारर खबर मिरु आजमी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज़ तो खबर तफसील आज बिन्ना स्टोबस दे तुनमदे मंगलुद दोइने के लिए दंगमजे रोंगेरे शहीद गिरी फलाये गुली मारी मंगलुर उत्तरे के सुफारा कलम मजे मिलिट्री जायरे दमकिदर गोई रोंगे ओकलोरे आयेदे मंचर मुंतु शुप्तागी बल्ला आसियन फॉरेन मिनिस्टर कलरेंगुणमदे फोंसे गोई मीटिनत अज्जा बर्मा गवर्नमेंट मीडिया कलरे मंगडुम मजा एतो दिवल्ला बुलियारे इजाजत दे दिहीन मीडिया तारात दी यान जानागी बांग्लादेशमध्ये गेदे हल्ल्या जिबा लॉन्ग मैच गरीबल्ला बुलियारे तयारी शिलिबा फुराफुरी गरीना भर दे यान जानागी आज्या इंडिया मजा असदे न्यू दिल्ली मजे रोंगेरे जुलुम गर्दे अरकान मजे यानरोरे डोर गो हरताल गोज्जे अरकान प्रेस नेटवर्क न्यूज़ तो खबर खोलासा अज्जबिन अरकान टाइम स्टोबस दे तुनमदे मंगलो दोने दूसरा डंग जियान रखिले दंग हो फाराहियान मजे एहन दिबा रेमो फज्जे हिते जायरे फारामदे गोल्ले दे वक्त मजे हे फारारुगा सिंगम हामिद हिबा मुंतु जाद वक्त मजे हितरा हात मजे कन सूर्यशील सूर्यगान गारुजु मज्जे डोरा यारे दूध दे वक्त मजे गोली मारी शहीद गिरी फलाये इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हेंदिला हर दिन रोंगे कलरे फाइक माराफाम मारी मारी फुरा फेलेर जियानल्लाह रोंगे कलर जान এখন বর্মা গভর্নমেন্টর মন্তু হনকান শিষ্ণ জেন্দিলা মনহ হিন্দিলা মারের জেন্দিলা মনহ হিন্দিলা গরে দিয়ান প্রত্যেকদিন আর কানতু আওয়াসকল রোহিঙ্গা কলে দিয়াত আছে মংডুর উত্তরে কিছু ফারাকলাম মাঝে রোহিঙ্গারে তবা গজ্জে জেডে সাবগরি নামনিশান মিটে ফেলাইয়ে ফারা ফুরাই দি রোহিঙ্গা কলরে গুলি মারি শহীদ গরি দৌড়ি নি যাই হেন্দিলা ফারাকলাম মাঝে এখন কিছু কিছু রোহিঙ্গা অকল আছে হিতারে যাইরে মিলিটারি অকলে দমকিদের গই গিয়ে হাইলে গিলদে আছে আজ্জাইও গজবিল হদে ফারায়ান মাঝে এডে গোয়া মানুষ আইবো হদুন তোমারা তো হতাবাত্তারা হুসাল লেবো তোমারা যদি আরে হিতারে আরা তোমারে মাজ্জি তোমার ঘর আরা ফুরাই দি হেন হইয়ারে যদি হদ দইলে হিতারা সিরিফ 3 ঘন্টা তাই বদে হিয়া বাদে তোমারে সাব গরি খতম করে ফেলাইম হেন হইয়ারে যাই যাই দমকে অকল দের গই জিয়ানাল্লাহ রোহিঙ্গা অকল বেশা বেশি খৌফ মাঝে আছে একটা হতো যেদুন কমিশন অকল যা হিয়া বাদে এন্দিলা তাকিদ করিবাল্লা যা বেশা বেশি রোহিঙ্গা অকলে আশা করিয়ারে তারালিয়ারে দল হিয়া বাদে যেদুর ফারে হেদুর তারার হালত অকল বুঝা মগর হেতু আইবা रिपोर्ट दे दे तेरा के सुनो हन होयारे रिपोर्ट दे या बादियो जेदुन एडे लुंचुरो कलासे तुम्हारा दला के होयो हन होयारे मुन तो शिदे मानुष कलरे जिंदा ताई तने दे दरने जाई मारे फेले बेशा बेशी मारा दरा करे जानला रोंगे कल हर वक्त परेशान आसे 9 अक्टूबर ते अरकान मजे रोंगे कलरे बर्मार गवर्नमेंट मिलिट्री कले जुलुम करे दे यान दुनियार मुन तो के सुनो हजरत आई बादे यूएनआर आर दुनियार देश विदेशर इंदिल्ला पेशार जरिया এখন মিডিয়া কল গলি বাল্লা বলিয়ারে বর্মা গভর্নমেন্টে আরোগ্য প্ল্যান গজ্জে জিবা 13 পর্যন্ত মিডিয়া গ্রুপ হিতারা আর কানা মাঝে 19 তারিখ তো 22 তারিখ ফান দেফড়াইয়ে জেডে আজ্জা হেকান হেলিকপ্টার সেদিয়ান রোহিঙ্গা কলে দিকে মগর বলিবাজার জুগিয়ে গই এখন পর্যন্ত রোহিঙ্গা কল বেশি বেশি ডরম মাঝে খৌফ মাঝে আছে ইয়া বাদিও যে মিডিয়া গিন আইবো ইন বেশিসা बर्मार बुतरर मीडिया या बादे बाररो किसु आसे जिना दे बर्मार लेयारे तालुकात गरी बर्मार हम गरे दे हिंदिला जानागी आर हितरारे कानूना बांधि दिए हर सिसितरा गरे देहिन गवर्नमेंटरे फंसा फरिबो या बादे हनक मानुष लेयारे हिंदिला आलोक गरे हता होइना पारिबो या बादे यो तारला सिक्युरिटी अकल ताय बोजिन मिलिटारी पुलिस लुंटिंग हेन होयारे हितरारे अच्छा अल्लाह अकल दे दे यान जानागी या बादियो रोंगे कलत्तु बेशा बेशी हुशार साथे निजर साथे यदि जुलुम इन जेदुर फारे हेदुर निजर जुबान लेयारे फलेश्वर मजे आरा सिर्फ फेडल्ला होद्देनो तोरारे आरार 1 नंबर मजे आरा सिटीजनशिप 2 नंबर मजे आरारे 9 अक्टूबर ले तेरे जेदुन आरारे जुलुम गज्जे आरारे मज्जे दज्जे हाइते आरार फाराफुरा दि फेलाये आरार गुरागारा मासुम कलरे शहीद गरि फेलाये आरार मायफाने कलरे रेप गज्जे इन बेगुलुन जेदुर फारे हेदुर हन यान कान निजल्ला बलियारे एकान जरिया जियानल्लाह आज्जा जुदियारे नुकसानत दइले हाइल्ला आरोग्य इंसानरे बुझे फेले निजर साथे यदि जुलुम यानर एकना गुरी सकुन आयदि यानल्लाह बलियारे ओदे कोशिश करा ताय बल्ला बलियारे रोहिंग्या बाय अंदरे आरज गज्जे मुरब्बिय कले आज्जा डिसेंबर 19 तारीख दिन आसियान फॉरेन मिनिस्टर अकलयारे जिबा बर्मार फॉरेन मिनिस्टर अनसेन जुजी आसे इबेये रोहिंग्यार बाबते गवा
দাওয়াত দিয়ারে বহুত দিন পর্যন্ত এলান করি আজ্জা মিটিং হিবার মাঝে আসিয়ান ফরেন মিনিস্টার অকল আর আসিয়ান মেহমান অকল জিন বর্মা মাঝে দাওয়াত দিয়ে বেগুলুন যার দে হিন্দিলা দেখা গিয়ে ইয়া বাদে মিটিং মাঝে বসে দিয়ে ইয়ানো জানা গিয়ে আজ পর্যন্ত রেজেল ফানো যা যদি আরে হেডে রোহিঙ্গা আল্লাহ বলি আরে হনো বালা রেজেল ওই দৌলে ইয়ানো ফাজেবো আর খরাব ওই দৌলে ইয়ানো ফাজেবো মগর বালায় বললা আর কারণ মাঝে আসতে রোহিঙ্গা অকলে আজ্জা বেশা বেশি আল্লাহ তু দোয়া গরের যে মশলা আর আল্লাহ বলি আরে ফয়দে ওই ইয়ানোর ওরে কামিয়াব ওই বললা মংডুর উত্তরে আর কানাম মাঝে রোহিঙ্গা অকলরে বর্মার গভর্নমেন্ট মিলিটারি অকলে পুষিদা জুলুম করি নসল খুশি করে দিয়ে ইয়ানোর ওরে বাংলাদেশের মাঝে আসিদে হেফাজতুল ইসলামে ইয়ার আগুত্তিও বেশা বেশি হরতাল অকল গজ্জে হেন্দিলে আরোগ্য বেশি ডর হরতাল করি বললা গুড়া এক মাস আগলে তারে এলান গজ্জিল যাবা গিয়ে দেখাইলে 18 তারিখের দিন হিতারা ডাহাত শুরু করিয়ারে গজ্জিল বাংলাদেশের গভর্নমেন্টে হিতারারে জেদ্দুর করিবার তারা প্ল্যানিং আসছিল প্রোগ্রাম আসছিল হে দূর করি না পারে ইয়া বাদে এখন হাটাজারি ফুটিয়া মাদ্রাসা অকলম মাঝিও যেন তারা গাড়ি অকল কেরিয়া গজ্জিল সরু সামান অকল তৈয়ার গজ্জিল টেকনা পর্যন্ত রোহিঙ্গার আওয়াজ লইয়ারে তারা যাইবাল্লা বলিয়ারে হেন্দিলা হিয়ান গরি না পারে দিয়ান মাঝে এখন হাজগরি ইসলামী তমজিম হেফাজতুল ইসলামর যেন উস্তাদ অকল আছে আর স্টুডেন্ট অকল আছে হিতারা নারাজ জাহের গজ্জে আজ্জা বিন্না নওয়াজ দে তোনার মাঝে ইন্ডিয়ার মাঝে আছে দে নিউ দিল্লির মাঝে আর কানার মাঝে এখন বর্মার গভর্নমেন্টের রোহিঙ্গা অকলরে পুষিদা জুলুম করে দে জুলুম করিয়ারে নসল খুশি সাফ করি গরিয়ারে দুনিয়া তু রোহিঙ্গা হতে কমই পারে ফুরা ফেলাই বললা যেন সেট করে দে ইয়ানোর ওরে ইন্ডিয়ার মাঝে বেশা বেশি ডর হরতাল করছে যেবা নিউ দিল্লির মাঝে করছে আর এডে যে রোহিঙ্গা কমিউনিটি অকল আছে ইন বেগুলুন হাজির হয়ে হিয়া বাদে আরো এদিলা অন্য অন্য অর্গানাইজেশন অকল দিন ইন্ডিয়ার মাঝে হাজগরি রোহিঙ্গা বলিয়ারে আওয়াজ অকলরে তুলিয়ারে ইতারা হরতাল হিবা গজ্জে যেডে বেশা বেশি হাজার হাজার মানুষ অকল হরতালের মধ্যে সামিল হইয়ে আজের খবরের দূর আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।